नाज़रीन कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मौजूदा जो कोरोना की थर्ड वेव है जिसने पूरी दुनिया को ख़तरनाक अंदाज से अपनी लपेट में ले लिया है और फाइनेंशियल प्रेशर से बचे हुए होंगे आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो एवरेज कम्युनिटी जो है मुतवस्सित तबका जो है वो सबसे ज़्यादा कोरोना से इफ़ेक्ट हुआ है। तो उम्मीद है आप जो है वो बचे हुए होंगे। तो बात शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल प्रेशर, इसके रीजंस और फिर इसके सॉल्यूशंस। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें वीडियोस के और जो है वो आसानी हो। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्रेशर पे, उसकी रीज़न्स पे, उसकी सॉल्यूशंस पे कि एक इंडिविजुअल उस पे फाइनेंशियल प्रेशर किन वजूहात की बिना पर आता है। उसके एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, उसकी इनकम से कैसे बूस्ट अप हो जाते हैं, वो कौन सी अलामात हैं, वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वो एक बोझ तले दब जाता है और फिर जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर चला जाता है। आखिर वो है क्या चीज़? क्या वो नॉन बजटेड एक्सपेंसेस हैं, नॉट अपग्रेडिंग इनकम है, आप सोचते नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं आखिर क्या चीज़ है? मैंने रवैया अख्तियार नहीं करते, कंट्री की पर कैपिटा इनकम का इसमें कसूर है, इन्फ्लेशन है, आप जो शो ऑफ में पड़ जाते हैं उसका कसूर है, हैवी टैक्सेस हैं, फैमिली बर्डन है, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स हैं, या टू रन विद द पीपल आ जाता है इसमें। आखिर ऐसी क्या चीज़ है? और अपने फ्री वक्त को क्या आप यूटिलाइज़ नहीं करते? क्या ये भी बन जाती है रीज़न उसकी फाइनेंशियल प्रेशर की? तो जब फाइनेंशियल प्रेशर आप पे आता है तो आप तो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। आप सोचते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज करता है आपको। फिर कुछ लोग जो है वो फाइनेंशियल प्रेशर की ताब ना लाते हुए कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि उनके दिमाग की जो सोचें मुंतशिर सोचें हैं वो उनका जो है वो कोई सद्दबाब निकलता रहे। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं उन रीज़न्स के बारे में जो फाइनेंशियल प्रेशर की वजह बनती हैं, काज बनती हैं। सबसे पहले उनमें आ जाता है इन्फ्लेशन। महंगाई किसी भी इलाके में वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एक आम इंडिविजुअल की इनकम पे, उसके एक्सपेंस, उसके फाइनेंशियल स्ट्रेस कंडीशंस पैदा कर देती है। तो नाज़रीन, इन्फ्लेशन, जब वो कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए जाता है, जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, किचन एक्सपेंसेस हैं, दूसरे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी उसको नज़र आते हैं। तो इन्फ्लेशन किसी भी स्पेसिफिक इलाके में जो होता है वो सबसे ज़्यादा महंगाई स्ट्रेस की वजह बनता है। जी नाज़रीन, दूसरे नंबर पे आ जाता है पर कैपिटा इनकम। हर इलाके की पर कैपिटा इनकम जो है, इनफरादी जो शख्स की इनकम है वो डिफरेंट होती है। जो अच्छे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो पर कैपिटा इनकम को बूस्ट अप करने के हवाले से ऐसे प्लान्स लेके आते हैं जिनसे शहरियों की इनकम बूस्ट अप हो, उनके एक्सपेंसेस मीट हो। लेकिन हमारे जैसे जो तरक्की पजीर और पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हुकूमतें फोकस नहीं करती हैं तो लोग प्रेशर में चले जाते हैं। तो प्रेशर में जब जाते हैं तो फिर फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हैं। तो एक विशियस सर्कल सा बन जाता है गुर्बत का। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी वजह है कि जब हम अपनी इनकम को अपग्रेड नहीं कर पाते, एक्सपेंसेस जो बढ़ रहे हैं डे बाय डे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं, हम ऐसी चीज़ों पे सोचते नहीं हैं कि जो हमारी इनकम को बूस्ट अप करें, तब हम फाइनेंशियल प्रेशर में चले जाते हैं। फाइनेंशियल प्रेशर उसको एलिमिनेट करने के लिए फिर मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरी है कि हम वक्त के साथ साथ ख़ुद को इम्प्रूव करें, अपग्रेड करें, अपने अंदर ऐसी सलाहियतें लेकर आएँ जो हमारी इनकम को बूस्ट अप करें ताकि हमारे एक्सपेंसेस मीट होते रहें और फाइनेंशियल स्ट्रेस से हम बच सकें।
ناظرین، ایک بہت بڑی وجہ جو فائنینشیل پریشر کی کاز بنتی ہے وہ فری رہنا ہے۔ اگر آپ فری ہیں، کوئی چیز سیکھ نہیں رہے ہیں، اپنی فری ٹائم کو یوٹیلائز فائنینشلی طور پہ نہیں کر رہے، تو آپ پریشر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بیزی رکھیے اور فائنینشیل پریشر سے بچے رہیے۔ ناظرین، شو آف سے بچیے۔ دوڑ جو ایک ہے، لوگوں کے ساتھ دوڑنا، شو آف کرنا، نمود و نمائش کرنا، اپنی حیثیت سے زیادہ بن کے دکھانا، یہ فائنینشیل پریشر کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے اور آپ پہ ایک پریشر لے کے آتی ہے۔ خود کو سمپل رکھیے۔ اگر آپ سمپل نہیں رہیں گے تو فائنینشیل پریشر میں چلے جائیں گے، تو یہ کافی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ ناظرین، آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ اگر ہیوی ٹیکسیز ہیں، ایک انڈیویجول کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا ان ٹیکسیز کا، تو وہ ایک انڈیویجول جو ہوگا وہ فائنینشیل پریشر میں چلا جائے گا اور ڈپریشن میں چلا جائے گا، اس کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ ناظرین، فائنینشیل پریشر کی ایک بہت بڑی وجہ فیملی سٹریس ہے۔ فیملی کا پریشر، جو ہمارے ٹریڈیشنز اور کسٹمز ہوتے ہیں، ورتاوا جسے کہتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ڈیفرنٹ ایونٹس کو انجوائے کرنا، پارٹیز میں جانا، تو یہ چیزیں فیملی ویلیوز کو کور اپ کرنے کے لیے جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا فائنینشیل پریشر میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس چیز کو کا بھی خیال رکھا جائے۔ ناظرین، جب آپ دوسروں کے ساتھ کمپٹیشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بھی آپ فائنینشیل پریشر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کمپٹیشن میں انکم پوائنٹ آف ویو سے چلے جائیں، ایکسپینسز پوائنٹ آف ویو سے کمپٹیشن میں نہیں جائیں۔ لوگوں کے ساتھ دوڑ لگانا، یہ کافی ایک ڈیفیکلٹ پروسیس بن جاتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ اس سچویشن سے بچے رہیے۔ جی ناظرین، یہ تھی وہ وجوہات جن کی وجہ سے ایک انڈیویجول جیسے اسٹریس میں چلا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان کو آپ ریلیز کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بھائی آپ کمپٹیشن سے، دوڑ سے، شو آف سے بچیں، اپنے سمپلسٹی کو رکھیے اور فیملی اسٹریس میں آپ بہترین مینجمنٹ کریے تاکہ آپ اسٹریس میں نہیں جا سکیں۔ جو ٹیکسیز ہیں وہ تو پے کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ انڈیویجول کو اس کا بینیفٹ دے۔ اپنے آپ کو مصروفیت میں رکھیے، اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے رہیے، اپنے آپ میں کوالٹیز پیدا کرتے رہیے تاکہ آپ اپنی انکم کو بوسٹ اپ کرنے کے حوالے سے بہترین سسٹم کر سکیں۔ اور اپنا جو بجٹ ہے اس کا خیال رکھیے کہ وہ بجٹ لوز نہ ہو، اپنے ایکسپینسز کو ہمیشہ اپنی انکم سے نیچے رکھیے تاکہ آپ بہتری کی طرف جا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کمپلیٹ، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، پاکیزہ ٹی وی کو بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز جاتے رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔